Hai ke coba coli nei. Hai ke coba hanang pinang klaimani bondo mak klai nei. Hai ke coba coli nei. Hai ke coba coli nei. Bondo mak klai nei. Pushpabanta Palace of 5-star Hotel Ramdhani bondo mak klai nei. Hai ke coba coli nei. Hai Prasani ঐতিহাস nopo hanang pinang klaimani bondo mak klai nei. Hai ke coba coli nei. Hai ke coba coli nei. Hai ke coba coli ka. Dia seni hozelai. Dia seni hozelai. Dia seni hozelai. Dia seni long live. Dia seni long live. Dia seni long live. Pushpabanta Palace of 5-star Hotel Ramdhani bondo mak klai nei. Pushpabanta Palace of 5-star Hotel Ramdhani bondo mak klai nei. Hai ke coba coli nei. Hai ke coba coli nei. First of all, would like to thank all our press media friends for covering us. As you all know, today on behalf of Tripura Indigenous Student Federations, we have organized peaceful rally, mass deputations to oppose the government recent decisions that they have taken to demolish the Pushpabanta Palace and construct a 5-star hotel. See, we would like to tell to the government, we are not against any development. We understand and genuinely know that the development process is also important for the progress of any other state. But the development should not take place at the cost of erasing our own historical monuments. There are various other processes to promote our tourism sector, but it should not erase our historical monuments. That is the reason we have come here to organize a peaceful rally. The decision which taken by the government to construct a 5-star hotel in the Pushpabanta Palace deeply hurts the sentiment of our people, deeply hurts the sentiment of our communities, which I think government should reconsider. We appeal to government to reconsider and stop if anything initiation they are taking it to build a 5-star hotel. That is the reason we have organized today. Hindi bhai, with Hindi. President will speak with Hindi. Jotono Simon Onok sung kaisa khobor manka te sung Simon ka jotono je chini agini kasam governor house jeta chini agini raja rongni no tongmani chini Tiprasani no jotoni tongmani mukumu abono segmawi abono sebaye katalke 5-star hotel samnai ni sung khana jaka so sung chini omo hai chini Tiprasani je kono sini mungno omo hai ke sung segwana ni riglak chini tiai sabro sung chini kono sini mungno sung agi bo sung omon bage bo sawo te sung tawo bojai thanai te omo simiya chini phainai salopano je kono chini Tiprasani manino segwana nai kangkai sung omon bage bojai thanai te sung omon bage phai khaithanai chini tiai sabro tongo te chini logi chini party ni okra rok sakra rok tongbayo sung jotono omon bage khorang tese tongo te bubagaran bisingte sung khorang tese thanai আপনারা জানেন কয়েকদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বা গোপন সূত্রে আমরা খবর পেয়েছি যে আমাদের পুষ্পবন্ত প্যালেস দ্যাট ইজ হিস্টোরিক্যাল প্যালেস সেটাকে একটা 5-স্টার হোটেলে একটা কনভার্ট করার একটা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে রাজ্য সরকার এমন একটি আমরা খবর পেয়েছি তো ওই যে কনভার্সন বা একটা হিস্টোরিক্যাল প্যালেসটাকে কিভাবে একটা 5-স্টার হোটেলে পরিণত করা যায় তার বিরুদ্ধে আমাদের যে টিআইএসএফ বা স্টুডেন্টস ফেডারেশন অর্গানাইজেশন
ওরা আজকে একটা প্রটেস্ট র্যালি কাম ডেপুটেশন টু দ্য ডিরেক্টর অফ ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট ওনাদের অফিসে যাবে। আমি জাস্ট এজ এ গার্জিয়ান আজকে ওনাদেরকে সাহায্য করবার জন্যে আমি এসেছি। কারণ আমরা দেখুন ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে বামফ্রন্ট থেকে শুরু করে বামফ্রন্ট সরকার প্রায় ৩৫ বছর ধরে যেভাবে ত্রিপুরার ইতিহাসকে একটা খণ্ডন করে কিভাবে একটা হারানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে একের পর একটা একটা করে যে ঐতিহাসিক জায়গাগুলিকে ঐতিহাসিক আপনার প্যালেসগুলিকে কিভাবে ওনারা আস্তে আস্তে, যেমন ওয়ান কাইন্ড অফ এক্সাম্পল জাস্ট এখানে আমরা দাঁড়িয়ে যেখানে কথা বলছি সেটাকে যেমন কনভার্ট করে দিয়েলো, যেমন আস্তাবল ময়দান সেটাকে স্বামী বিবেকানন্দ মঠ একটা নাম দিয়ে একটা পরিণত করলো। আমরা এত অপোজ করছি না, আপনারা স্বামী বিবেকানন্দ হোক বা মহান পুরুষের নাম দিয়ে আপনারা যেখানেই করুন, কিন্তু ত্রিপুরার ঐতিহ্যকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের কর্তব্য। সবাই এখানে পাহাড়ি বাঙালি সবারই দায়িত্ব আছে যে ত্রিপুরার ইতিহাসে কিভাবে রক্ষা করা যায়। ত্রিপুরার ইতিহাস আমাদের একটা ঐতিহাসিক একটা উপাদান, সেটাকে কিন্তু মানিয়ে নেওয়া যায় না। তো আমাদের ছেলেমেয়েরা আজকে তো একটা জাস্ট ছোটখাটো একটা প্রটেস্ট, যদি কোনো ধরনের এই প্রটেস্টের মাধ্যমে কোনো যদি ফলাফল সুফল আমরা না পাই, তাহলে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে আমরা নামতে বাধ্য হব। সেটাই আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে। আচ্ছা স্যার, নাইদি जों गुपन सत्र हांसाव दा सोर्सेस sei आंबो साया बबो साया आं केबन मेंशन खाया जे जों बिसिं खबर तै जों मांखा आम सराय हाइसि जे कुनो अमनो जदि ओपेनलि जदि डिसकास फाइखा डिसिजन जदि गभर्नमेंट नाइ तंखांखे त्रिपुरा राज्य हर बासाय थाङो साइबो मान हाइसि अमो काइसे कन्सपिरेसि दङ जागा हाइनि बागानि जों किसा गुपन सत्र खबर माखा लगे लगे जों सिनि सरायरक सिनि विभिन्न संगठन शाखा संगठन तनायरक जागा जागागो जों किन्तु प्रोटेस्ट शुरू खाइमारिखा हायके जदि माने काइसे एग्जांपल नाइदि रि गसैनो जदि चिकन सारिनो सुसिबाय जदि सुइनार यांखा बा तर थांनाय जेरातै किन्तु सुइमागलाक आबनि बागै नो तिनि प्रोटेस्ट अमायखा जों आसुइ तंगलाक साइमान दङ अमाय गोबांमा ससियेल मिडिया जों नुगैबो दङ गेसिनि तिनि चेरायरक खाना जों हायनि हायसिनि गुमति डिस्ट्रिक्ट काइसे सिनि पार्टीनि होइते जों अर्गानाइज खायनो नाय दं खाना जों मिटिं खायनाय डीएम लेवल ते काइसे जों डेपुटेशन दान थां दङ कारण अमायखा जों बाथाक दं खांखे जोंनि त्रिपुरानि इतिहास कमाय थांबायनाय आं निरनि मिडियानि बिसिंति आं कयना मुसुगु जारा त्रिपुरासानि तंनाय रक बीजेपी बे खायथों आईपीएफ दिबा खायथों सीपीआईएम बे खायथों हाइस दा खरबुराव नरक नि त्रिपुरानि इतिहास कमाय थांखांखे नों बो जागा तंनाय निनि जेनारेशन बागै नों मान सगिया दे जों जे तिनि नाव हुगिया खागै चिनि चरायरक फाइ दंगो चिनि चरायरक जे चिनि जाति भविष्यनि जाति स्टुडेन्ट फाइ दंगो बरक कि बरनि बहगनि सार्थे दे बरक फाइबा बरनि शुद्ध मात्र बहगनि थांना बागै बरक फाइयाव जागा और एन्टायर जे त्रिपुरासा तंनाय रनि बागै बरक बा फ्यूचर जे चिनि चराय खनाय तंनाय रनि बागै ओ त्रिपुरा हासे तंग थानांके चिनि एकटा पारमिशने प्रोटेक्टेड काइसे जागा नांगौ इतिहास गमा खामाने नों त्रिपुराव जदि इतिहास काइसे के बिल्डिंग्स रक राजप्रासाद जदि कमाय थांखांखे सालसा 40-50 बोसोर परे नों सोंजानाय त्रिपुराखौ ताम इतिहास ताम उपादान दं कोनो करै नों परिचय रिमेया नों काइसे इंट्रोडक्शन नों रिमागलाक जे अमो काइसे दं होना आफरगन नों त्रिपुरानि बर' हिनजानाय नों यानि फाइखा आराकानि फायो बा बारमनि फाइनो हिनजानाय नाबले हानि बागै त्रिपुरानि इतिहास रक खायनो नांगौ अमो तो सारा बिश्वनो साइमानो तैसिनि अंडर आर्टिकल 49 जिनि डाइरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सुइजाक दं सराय जे स्टेट गवर्नमेंट बो जेकेबो नामनो माने प्रोटेक्शन इनानि बागै काइसा संविधान रायदो सुइजाक दं जेकुनु इतिहास नि जे हेरिटेज हिंदी मनुमेंट्स हिंदी निनि पैलेस हिंदी आपनो प्रोटेक्शन खानि राज्य सरकारनि दायित्व साबो राज्य सरकार सार इंडिया नि जे कन्स्टिट्यूशन दंमोन जे बय दंमोन ओ जागा सराय सुइजाक दं आं साया इनका तो हमरो खायनि सरकारनिबो कर्तव्य दंलेना आनि सिमि आबो आमनो ता काइसा आसिन आपिल दंनाय आबनि बागैनो राज्य सरकार एज वेल सिनि जे सेंट्रल गवर्नमेंट दंनाय जदि बरनि बिसिङाव जदि कोनो दंखांखाय The internal source is a cover mamani. When I said internal source, abo like a genuine bagino. Sini habuba grabo no consent ki saka. Tainor Simon media ni buskangobo five cock saka. The Bojefur five cocks how internal source manino. The tasni main authority borok by cocks how in over internal source station cover manu. And the borok over saka. Java haikunu inya. Judi kanangi tankai, boki dai danglai. Ang okokno sanen musungo je kuno political party ni they have their own spokesperson, so let the spokesperson or the authority who is genuinely concerned with that matter should come up and speak to the media. Aba hai to sin kabang ma tongu
but it doesn't mean that everyone should speak over high. And tai kaisa thing gangai singo kok se sana nai tongo je duita se ora thing kaisa jodi government initiative over high na khang kangke they should stop immediately. That is the demand we are doing it. And the second point gangkai jodi initiative na kongkai let the government come throughout the media and they shall they should come up to the media and say that we have not initiated such system. Aboni bagai boro phai satu je singoba ikun system have a 5-star hotel salamnani bagai initiative na ko duita se jinis kaisangka boro jodi na khangka stop khaidi. Second thing jodi na kongka boro media ni biskango phai sadi clear ngai jantaro tangi guri ri tonna ba sing thana 27 ni simi sing memorandum ri tong district magistrate no. Till now the government is least border about that matters. I think it is the duty of the government. They should come up in the media and they should clear to the public, I say. And one more thing, this Pushpabanta place is not only just building. It is the symbol of our heritage. It is the symbol of our history, symbol of our culture and symbol of our identity. And whenever there is a process for demolishing such incidents, that deeply hurts the sentiment of our